ओम शांति 24/11/2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 15/12/2002 मधुबन समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। आज बाप दादा निजर चारिआडर समस्त स्वमानधारी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछंती। एही संगम जुगरे तुममानंकु जेउ स्वमान मिलुछि ताठारु बड़ स्वमान सारा कल्प भितरे अन्य कौनसी भी आत्मा को प्राप्त होई परिबो नाही। तेबे तुममानंकर स्वमान केते बड़ ताहा जानिछ त? स्वमानर निशा मध्य केते बड़ से कथा बुद्धि रे रहुछि त? तेबे स्वमानर माला तो बहुत बड़। गोटिए गोटिए स्वमान रूपी दाना को गणी गणी तार निशारे लवलीन हो जाओ। तेबे एही सबु स्वमान अर्थात उपाधि गुड़िक तुममानकु स्वयं बाप दादांक द्वारा ही प्राप्त होईछि। स्वयं परमात्मा द्वारा स्वमान गुड़िक प्राप्त होइथिबा कारणरु एहार आत्मिक निशाकु एभली कौनसी अथॉरिटी वाला नाही बा कहार भी क्षमता नाही जिए कि हलचल करि देई पारिबो। काहेकि ना एहा तुमकु स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा ठारु प्राप्त होईछि। तेबे बाप दादा निज अमृत बेलारे सारा विश्वर सबु पिलांक आड़े चक्र लगाई देखिले जे प्रत्येकंक स्मृति रे केते स्वमानर माला पड़ी रहिछि एवं माला को धारण करिवार अर्थ हैला स्मृति द्वारा सही स्थिति रे स्थित रहिबा। तेनु निजे निजकु चेक कर एही भली स्मृतिर स्थिति केते मात्रा रे रहुछि। बाप दादा देखुथिले जे स्वमानर निश्चय एवं एहार आत्मिक निशा दुईटी जाकर संतुलन केते रहुछि। तेबे निश्चयर अर्थ हैला एहार ज्ञानवान हेबा एवं आत्मिक निशा हैला शक्तिशाली हेबा। तेबे ज्ञानवान हेबारे मध्य दुई प्रकारर पिलामानंकु देखिलु। गोटिए हेले ज्ञानी, द्वितीय प्रकारर हेले ज्ञान स्वरूप। तेबे निजे निजकु पचार मु किए। बाप दादा ए कथा मध्य जानिछंती जे पिलामानंकर लक्ष्य बहुत उच्च अटे। कौन उच्च लक्ष्य अटे ना? केउ उच्च लक्ष्य रखिछ? समस्ते कहउछंती आमे बाबांक समान हेबु। तेबे बाबा जेपरी उच्चरु उच्च अटंती सेहीपरी बाबांक समान हेबार लक्ष्य मध्य केते उच्च अटे। तेणु तुममानंकर लक्ष्य को देखि बाप दादा मध्य बहुत खुशी हेउछंती। किंतुर अर्थ सुनाइबु त कौन कहूछ? टीचर माने एवं डबल विदेशी माने सुनिब त? बुझी तो सारिलणी ना? बाप दादा लक्ष्य सहित लक्षण को मध्य समान देखा चाहती। एबे समस्ते निजे निजकु पचार जे मोर लक्ष्य एवं लक्षण अर्थात वास्तविक स्थिति समान अटे तो? काहींकि ना लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा ही बाप समान हेबा। तेणु समय को दृष्टि रे रखी एहार समानता को निकट को आण। वर्तमान समय रे बाप दादा पिलामानंकर गोटिए कथा देखि पारु नाहंती। केतेक पिला भिन्न भिन्न प्रकार रे बाबांक समान हेबा पाई मेहनत करूछंती। तेबे बाबांक प्रति मोहब्बत अर्थात स्नेह थिले मेहनत करिवार तो आवश्यकता नाही, कारण जेउठी मोहब्बत अछि सेठिरे मेहनत नाही। जेहेतु देह अभिमानर ओलोटा निशा तुममानंकर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि, तेणु एहा स्वाभाविक मध्य होई जाइछि। कौन देह अभिमान रे आसीबा पाई पुरुषार्थ करिबा पड़ुछि कि ना? 63 जन्म कौनसी पुरुषार्थ करिछ कि? किंतु एहा तुमर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि एवं स्वाभाविक स्थिति पाल्टी जाइछि, जहा कि एबे मध्य केबे केबे एही कथा देउछ जे आमे देही अर्थात आत्म अभिमानी हेबा परिवर्ते देह अभिमान रे आसी जाउछु। तेणु देह अभिमान जेपरी स्वाभाविक संस्कार होई जाइछि सेहीपरि एबे देही अभिमानी स्थिति मध्य स्वाभाविक हेउ एवं संस्कार रे परिणत होई जाउ। तेबे कहार नेचर अर्थात संस्कार बदलिबा मध्य कष्टकर अटे। जेपरी एबे मध्य केबे केबे कहूछ ना मोर सेभली कोनोसी उद्देश्य नथिला, किंतु मोर संस्कार ही एही भली। जदि सेही भली नेचर को तुमे माने स्वाभाविक संस्कार रे परिणत करि देइछ, तेबे बाबांक समान हेबार नेचर को कौन नेचुराल अर्थात स्वाभाविक संस्कार रे परिणत होई पारिबो नाही? जदि ओलोटा नेचर रो बसीभूत होई पारुछ, तेबे बाबांक समान हेबार यथार्थ नेचर को धारण करिबारे मेहनत काहींकी लागुछि? तेणु बाप दादा एबे सबु पिलांकर स्वाभाविक देही अभिमानी संस्कार देखिबाकू चाहुचंती। ब्रह्मा बाबांकू तो देखिछ, चालिबा बुलिबा समय रे बा जे कोनोसी करिबा समय रे देही अभिमानी स्थिति तांकर स्वाभाविक संस्कार पाल्टी जाइथिला।
बाप दादा एबे गोटिए समाचार शुणिबाकू पाइले जे आजिकाली दादी माने विशेष करी एही कथा उपरे आलोचना करुछंती जे फरिश्ता अर्थात फरिश्ता अवस्था कर्मातीत अवस्था बाप समान अवस्था किपरि स्वाभाविक होई पारिबो एहा हमर स्वभाव रे परिणत होईजिबो। एही विषय रे आलोचना करुछ ना दादीजी को मन भितरे मध्य एही कथा बारंबार आसुछि ना मु फरिश्ता होई जाante कि कर्मातीत होई जाante कि बाबा प्रत्यक्ष होई जाante कि तेबे फरिश्ता हेबार बा निराकारी कर्मातीत अवस्था हेबार विशेष साधन हेला निरहंकारी हेबा कारण निरहंकारी आत्मा ही निराकारी होई पारिबो। सेथिपई बाबा मध्य ब्रह्मांक द्वारा शेष मंत्र रूपरे निराकारी सहित निरहंकारी हेबा पई कहिचंती। केवल निजर देह बा अन्य काहार देह प्रति आकर्षित हेबा एहाकु ही देह अहंकार बा दैहिक स्मृति कुहा जाऊ नाही कारण देह अहंकार मध्य रहिछि एवं देह भान अर्थात देहर स्मृति मध्य रहिछि तेबे निजर देह बा अन्य काहार देहर स्मृति रे रहिबा एथिरे तो अधिकांश पिला पास होई जाइछंती जेउमाने पुरुषार्थ करिवार लगन रे रहुचंती अर्थात सच्चा पुरुषार्थी अटंती सेमाने देह अभिमानर ई मोटा रूपठारु ऊर्ध्वरे अछंती किंतु देहभान अर्थात दैहिक स्मृतिर अनेक गुड़िए सूक्ष्म रूप मध्य रहिछि जाहार तालिका तुमे माने परस्पर मिसी बाहर करि पारिबो। बाप दादा आजी ताहा शुणाऊ नाहांती आजी पाई एतिकी शिक्षा बहुत होईगलाणी काहेकि ना तुमे समस्ते बुद्धिमान अट तुमे माने तो जानिछ ना जदि समस्तंकु पचारा जीव तेबे समस्ते बहुत बुद्धिमान भावरे शुणाई पारिबे किंतु बाप दादा केवल गोटिए छोटिया एवं सहज पुरुषार्थ बताऊ छंती जे सर्वदा निजर मन वचन कर्म एवं संबंध संपर्क रे एही तीनोटी शब्दर शेष मंत्रटिकु स्मृति रे रखिथाओ निराकारी निरहंकारी एवं निर्विकारी जेतेबेले भी कौनसी संकल्प करुछ प्रथमे चेक कर जे एहा महामंत्र संपन्न अटे तो अर्थात एथिरे तीनोटी जाक महामंत्र अंतर्निहित अटे तो सेही भली निजर बाणी रे कर्म रे सबुथिरे केवल एई तीनोटी शब्द को मने रखिथाओ एवं तुलना करुथाओ एहा तो सहज अटे ना सारा मुरली को मने रखिबा को कहूनाहु किंतु एई तीनोटी शब्द को मने रख एही महामंत्र तुमर संकल्प को मध्य श्रेष्ठ करिदेब बाणी रे निर्माणता आनिब कर्म रे सेवा भाव आनिब एवं संबंध संपर्क रे सर्वदा सुभावना श्रेष्ठ कामनार वृत्ति जाग्रत करिब। बाप दादा पिलामानंकर सेवार समाचार मध्य शुणुछंती आजिकाली भिन्न भिन्न कोर्स कराइबार सेवा करुछ किंतु एबे गोटिए कोर्स बाकी रही जाइछि ताहा हेला प्रत्येक आत्मा भितरे जो शक्ति आवश्यक सेही शक्तिर बा फोर्स रो कोर्स कराइबा शक्ति भरिवार कोर्स केवल बाणी द्वारा शुणाइबार कोर्स नुहे बाणी शुणाइबा सहित शक्ति भरिवार कोर्स मध्य कराइबा दरकार जहा द्वारा केवल भल भल कहिबे नाही बरं भल होई जिवे तेबे सेमाने ई भली अनुभव शुणांतु जे आजी मते शक्तिर आंजुली मिलिगला जदि आंजुलीर मध्य अनुभव होईगला तेबे भी सेमानंक पई बहुत किछि अटे तेणु कोर्स पछे कराओ किंतु प्रथमे निजकु कोर्स कराई तापरे सेमानंकु शुणाओ तेबे भी जानिलो तो बाप दादा कौन चाहुंछंती लक्ष्य एवं लक्षण को समान कर तेबे समस्तंकु लक्ष्य को देखि बाप दादा बहुत बहुत खुशी होउछंती एबे केवल दुईटी को समान कर ताहेले बहुत सहजरे बाबांक समान होई जिवो। बाप दादा तो पिलांग मानंकु समान ठारू मध्य उच्च निज ठारू मध्य उच्च दृष्टि रे देखुछंती बाप दादा सर्वदा पिला मानंकु मस्तकर मुकुट बोली कहउछंती तेबे मुकुट मुंड ठारू मध्य उच्च होइथाय ना कौन कहूछ टीचर माने मस्तकर मुकुट अटना टीचर मानंक सहित देख केते टीचर अछंती जदि गोटिए ग्रुप रे एते टीचर अछंती तेबे प्रत्येक ग्रुप को मिसाई देले केते टीचर होई जिवे टीचर माने तो बाप दादांकर गोटिए आशा पूर्ण करिबा पई संकल्प करिसंती किंतु ताकू घोषणा करि नाहंती जानिछ ताहा कोन गोटिए तो बाप दादा कहिसंती जे एबे वारिस आत्मा मानंकर माला प्रस्तुत कर केवल वारिस आत्मा मानंकर माला साधारण आत्मा मानंकर माला नुहे द्वितीय रे हेला संबंध संपर्क बालांकु माइक कर तुमे कोनोसी भाषण कर नाही किंतु सेमाने तुम तरफरु माध्यम होई शुणांतु एही भली निजर मीडिया अर्थात माध्यम सृष्टि कर मीडिया कौन करिथाए ओलोटा हेउ बा सीधा हेउ समाचार गुडी को प्रचार करिथाए ना तेनु एही भली माइक आत्मा प्रस्तुत हेबा दरकार जेउ माने कि मीडिया भली प्रत्यक्षतार संदेश प्रचार करिवे तुमे माने कहूच भगवान आसीगले से माने तो
ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ତରଫରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣାଇବେ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖିବା କରୁଛ କି ନାହିଁ। ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଳା ନ ହେଲା ନାହିଁ, ତା ହାତର କଙ୍କଣ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ସାହସ ତ ରଖିଛ ନା? ଶୁଣିଲ ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ଶିବବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପଠାଇଛ ନା? ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତୁ, କିଛି ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଭାଷଣ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ତ 66 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସେବା କରିବାର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିସାରିଲଣି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କର। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ଦେଖ ବିଜୟର ନଗାରା ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ନାଗରା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବଜାଇବ କି? ତୁମେ ତ ଦେବୀ ଅଟ, ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବ। ତେଣୁ ନାଗରା ବଜାଇବା ବାଲା ବାହାର କର, ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଶିବ ଶକ୍ତିଆ ଆ ଗଇ। ଶୁଣିଲ ତ ଶିବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ। ଯେମିତି ସେମିତି ଭାଷଣ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମାଚାର ଲେଖିଦେବ ବାବା 500, 1000 ବା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ। ଭାଷଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମା କେତେଜଣ ବାହାରିଲେ? ମାଇକ୍ କେତେଜଣ ବାହାରିଲେ? ଏବେ ସେହି ସମାଚାର ଦିଅ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛ। ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ମଞ୍ଜି ପୋତିଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇନାହିଁ, ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ପରିବାର ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀ ବି ତ ଦରକାର ନା? ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ବାଲା ରାଜାରାଣୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ, କାହିଁକିନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ହେବ, କେବେ ହେବ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ଶୁଣିଲ ତ ମଧୁବନ ବାଲା। ମଧୁବନ, ଶାନ୍ତିବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବରର ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନାଗରା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ? କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ। କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନୁହେଁ? କୁହ ଚାରିଆଡ଼ୁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ବାଜିବ ନାହିଁ, ମଧୁବନରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ତେବେ ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଗିବେ। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ସେବାରେ ଅଥକ ହୋଇ ସେବାର ପାଠ କରୁଛ, ସେହିଭଳି ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲ। କେବଳ କର୍ମଣା ସେବା ନୁହେଁ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କର। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହଁ? ମଧୁବନ ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ମଧୁବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନର ନାମ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଯଦି ମଧୁବନ ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ସେବାଧାରୀମାନେ ଯଦି ସେବା କରୁନଥାନ୍ତ ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, କିପରି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦିଲର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଜୟର ନିଶା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ମଜା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର ଏହା ମହାନତା ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ମଉଜରେ ରଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅମୃତ ବେଳା ଠାରୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଚାହେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଉପରେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଚାହେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ କେହି କେହି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ
ଚାରିଆଡ଼ର ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର କରୁଛ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କରୁଛ? ନିରାକାରୀ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା, ବାବା ଏବଂ ଦାଦା, ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେହଭାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ, ଏଭଳି ନିରନ୍ତର ଭବ। ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ସମାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିନରାତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାମ ସହିତ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମର ମାଳା ଜପ କରିବୁ ତେବେ ତ ରାତି ସରିଯିବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଚାହେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରବାଲା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନଙ୍କୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସମୟରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲା ସ୍ମୃତିରେ ଥାଆନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ, ଗାଁରେ, ସହରରେ, ଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବାପଦାଦା ତାକୁ ତାର ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତି ଦେବା ସହିତ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାରର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ବାବା ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାରରେ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ସ୍ୱମାନର ମାଳାଧାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ସମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ରୋଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ରୋଗ ତ କେବଳ ଏହି କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଶାନ୍ତା ଦାଦୀଙ୍କୁ ଆଦିରତ୍ନ ଅଟ ନା? ଅନାଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରୀ ପିତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଟ। ସାଥିରେ ରହୁଛ ଏବଂ ଆଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦରବାରର ସାଥୀ ଅଟ। ସର୍ବଦା ରାଜ ପରିବାରର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରାଜକୀୟ ଅଟ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିରତ୍ନ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ କଥା ନା? ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। କିଛି କୁହ ନ କୁହ, କିଛି କର କି ନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ନିଆରା ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟମୋହା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଆରା ରହିବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ, ଅଲଗା ହେଉନଥିବେ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଥିବ। ଯେହେତୁ ବାବା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାର ସହଜ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଷୟରେ ସଦା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।